49वें कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेयर में स्टॉल नंबर 562 प्रकाशन पर लेखिका कल्पना बनर्जी की नई किताब आवर्तन का आधिकारिक विमोचन। कल्पना बनर्जी वर्तमान में यूएसए में निवास करती है और पुस्तक विमोचन के अवसर पर हाल ही में कोलकाता पहुंची है। ये पुस्तक किशोर प्रेम पर आधारित है, जिसमें प्रेम को पाने के संघर्ष, भावनात्मक उतार चढ़ाव और सामाजिक दबावों को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया गया है। लेखिका के अनुसार ये किताब केवल प्रेम कथा नहीं, बल्कि समाज को सोचने और आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करती है। हालांकि यह कल्पना बनर्जी की पहली पुस्तक नहीं है, उनकी कई रचनाएं पहले भी प्रकाशित हो चुकी हैं। लेकिन आवर्तन में उन्होंने अपनी सोच, अनुभव और दृष्टिकोण को विशेष रूप से उकेरा है, जो पाठकों को गहराई से प्रभावित करने की क्षमता रखती है। बनर्जी, আমি এখন ইউএসএতে থাকি, সেখান থেকে এসেছি কালকে। আমার বই এখানে বেরিয়েছে, বইটার নাম হচ্ছে আবর্তন। এটি একটি কিশোর প্রেমের গল্প, কিন্তু সেই প্রেমটা সম্পূর্ণতা পেতে কতগুলো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বাধা এসেছিল। সেই বাধা অতিক্রম করে সেই কিশোর তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছে কিনা, বা মাঝপথে অন্যদিকে তার দিশাটা হারিয়ে গেছিল কিনা, সেইটা নিয়েই আমার উপন্যাস। একটা সময়কে যখন নকশাল পিরিয়ডটা শুরু হয়েছিল, সেই সময় অনেক তরুণ সেই দিকে ভেসে গিয়েছিল। তারা কিভাবে আবার ফিরতে পেরেছে বা পারেনি, সেইটাই আমার বক্তব্য, যে সেই সময় তাদের ওই দিকে যাওয়ার কারণটা কি, ওই রাজনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে চলে যাওয়ার কারণটা কি, বা সেইখান থেকে তারা কী করে ফিরেও এলো, সেটাই আমি বলতে চেয়েছি। এবং সে কী করে ফিরতে পারলো তার শিকড়ের দিকে, সেটাই বলার চেষ্টা করেছি।